generasi Facebook, ya. Dan kalau kita buka Facebook, ada ramai ya, kumpulan-kumpulan UPM di dalamnya, ya. Jangan lupa buka juga Facebook yang terdapat akaun saya. Saya pun ada dalam Facebook. Dan apabila saya berkawan dengan dalam Facebook, kita boleh minta jadi kawan, ya. So ramai yang berkawan dengan saya oleh kerana dalam Facebook orang generasi saya tak ada. Jadi saya berkawan dengan orang yang muda-muda, mostly of our student, macam sebaya dengan Hafiz dan juga yang lebih muda. Jadi dan semua orang boleh komen. Dan dalam salah satu daripada komen yang dibuat mengenai kerana saya berkawan dengan seorang yang sangat muda, dia kata, "Alah, kenapalah engkau kawan dengan orang tua bangka ni?" Dan saya baca tu. Tapi tak apalah, apa nak buat kan? Please, you can have a lot of fun in the Facebook. So this is the generation of Hafiz, yeah? Communication can be done through, and in fact they have forum. They have forum in the internet, and in the internet, the forum, you don't have to sit down. Professor Rahim, in the internet, you can have forum, you don't have to sit down. You can stand up, you can. Okay, tanpa melengah lagi, saya dapati bahawa forum macam ini memang memerlukan satu kegigihan daripada audience, ya. Because it's not easy to stay awake. If you have to sleep, ini according to penganjur Dr. Rani kata, you are allowed to sleep if you feel like sleeping, as long as you stay in the forum. Cuma dia kata, if you want to sleep, please don't snore, because your neighbor may want to sleep also. So please go ahead if you ever want to. But from here I see who is sleeping, who's not sleeping. So far there's about 1% who is sleeping. Dan saya seterusnya ingin menjemput panel kita yang seterusnya, iaitu yang mula tadi, iaitu Profesor Rahim. Dan soalannya ialah, how do you see the motto berilmu berbakti being translated by the generation then, that means your generation, as compared to the current generation, the SMS and the Facebook generation? We don't have that time, right? Terima kasih. Kalau dulu mediumnya hanyalah terbatas kepada telefon, itu pun telefon rumah, telefon yang tak boleh bergerak lah, ya. Dan juga medium surat khabar dan radio. TV pun belum begitu hebat pada masa itulah. Baiklah, saya kira tadi saya dah perkatakan moto berilmu berbakti ini cut across daripada generasi dulu sehinggalah sekarang. Dan saya penuh yakin sekarang lebih intensif lagi, kerana kalau dilihat daripada ilmu itu, sekarang ini intensiti menjana ilmu jauh lebih hebat daripada yang dahulu. Jauh lebih banyak peluang untuk menjanakan ilmu melalui penyelidikan di lab, di lapangan dan sebagainya. Dan peralatannya juga sudah jauh lebih canggih sekarang daripada yang dulu. Kalau dulu sampai tahun saya keluar tahun 69 masih lagi mono program, iaitu diploma pertanian saja pada waktu itu. Sehinggalah saya ingat tahun 71 apabila UPM ditubuhkan secara rasmi, kita ada 3 program, 3 fakulti kalau tak silap saya, fakulti pertanian, veterina dan juga perhutanan, dan a division of science pada waktu itu, ya, yang mengendalikan saya rasa beberapa program selepas tahun 71 itu. Selepas tahun 75, saya nak katakan di sini, iaitu tahun 71 itu penubuhan Universiti Pertanian Malaysia waktu itu dengan 3 fungsi utama, iaitu pengajaran, penyelidikan dan pengembangan ataupun khidmat masyarakat.
Panjang daripada tahun 71 sehingga sekarang ini, saya kira ketiga-tiga fungsi itu masih terus dilaksanakan, ya. Cuma penekanan dan fokusnya agak sedikit berbeza antara satu sama lain apabila program pengajian di universiti telah bertambah begitu banyak sekali. Kalau dulu hanya pertanian base, sekarang ini sudah physical sciences, engineering, dan juga social sciences dan sebagainya telah bertambah banyak dan sebagainya. Tapi tetap juga penyelidikan adalah merupakan tunjang kepada, kalau dulu Kolej Pertanian tidak begitu hebat, kepada Universiti Pertanian, Universiti Putra, penyelidikan menjanakan ilmu itu masih lagi merupakan fungsi utama generasi sekarang ini dan juga akan generasi yang seterusnya. Di samping penyelidikan, kita juga melaksanakan tugas-tugas saringan dan penyerapan ilmu-ilmu yang kita jana itu, sama ada kita jana sendiri ataupun kita mengambil daripada sumber-sumber lain. Kita menyerapkan, menyaring dan menyerapkan, mengadaptasi ilmu itu untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Kita mencurahkan segala ilmu itu kepada mahasiswa kita agar mereka keluar nanti sebagai graduate UPM tetap dengan ilmu yang cukup penuh, committed untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Fungsi yang ketiga, yang ini banyak berkait Tuan Mengurusi, Tuan Moderator, iaitu fungsi pengembangan ataupun khidmat masyarakat, yang mana saya kira berilmu, berbakti itu trustnya, translationnya ialah fungsi ketiga universiti itu yang melaksanakan bakti itu. Walaupun sekarang ini sudah luas, bukan saja pertanian, malahan bidang-bidang yang lain yang ada wujud dalam UPM ini sudah juga dimasyarakatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau dikatakan apakah generasi dulu moto ini berilmu berbakti, sekarang masih lagi berilmu berbakti, saya kira tidak ada banyak perbezaannya. Yang membezakannya ialah intensity, diversity of program dan sebagainya, tetapi tetap juga menjana ilmu, menerapkan ilmu kepada mahasiswa sebagai satu proses kesinambungan supaya mereka juga akan meneruskan penciptaan ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga kepada masyarakat yang sekarang ini mereka melihatkan penyebaran ilmu itu dengan cara yang lain, dengan medium yang lain. Kita tahu seperti mana Tuan Menurut katakan tadi, sekarang ialah generasi digital, SMS, Facebook, Twitter dan sebagainya. Kalau zaman kita dahulu, zaman saya dengan Profesor Kanif juga dulu, sangat itu langsung tidak diperkatakan. Sekarang ini mereka berkomunikasi begitu cepat, begitu pantas, at the tips of your fingers. You get access to internet, you get to know what other universities all over the world juga menjanakan ilmu. Kita dapat tarik ilmu-ilmu daripada bukan saja yang dilaksanakan oleh pendidik kita di Malaysia, bahkan di luar negara juga melalui, saya katakan tadi, internet dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau dikatakan generasi dulu motonya berilmu berbakti, adakah relevan? Saya kira ia masih relevan sehingga ke hari ini. Malahan sekarang ini